अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मिलिए आप मेरे पौधों के साथ। देखें, इनको मैं सुबह सुबह देख के ना बड़ी खुश होती हूँ। अच्छा, ये जो है ना वीकेंड पे मैंने बनाया था ज़र्दा, और फिर सुबह सुबह मैंने नाश्ता जो है वो इन्हीं का करना था, क्योंकि जब मेरे घर में चावल बन जाते हैं ना तो सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की दवाई की तरह मैंने इनको ज़रूर खाना होता है। पिछली रात यूके का मौसम जो है वो कैसा था, इतनी तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, आप भी देखें। यहाँ पे जी मैं पेपरमिंट टी बना रही थी, और आज का व्लॉग जो है ना, दिल बड़ा अफसुर्दा है। अफसुर्दा इसलिए है कि मेरे इस शहर में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे उस शहर का जहाँ से मैं आई हूँ, बेटा जो है उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। सुबह सुबह खैर मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि बर्मिंघम सिटी सेंटर में ना एक बच्चे को, 17 साल का बच्चा, उसको छुरी मार के कत्ल कर दिया गया है। और क्यों कत्ल कर दिया गया है इसका भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस यही कह रही है कि गलतफहमी की बिना पर हुआ है। और मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब भी इस तरह का कोई हैपन होता है ना, तो बड़ा दुख लगता है, क्योंकि बच्चे सबके सांझे होते हैं। आप अपने बच्चों की तरफ भी देखते हैं, और इस मुल्क में मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। बच्चे जब बाहर जाते हैं और जब तक घर वापस नहीं आते, माँओं का दिल जो है ना वो अटका रहता है। ऐसा ही होता है। तो उस माँ ने भी अपना बच्चा जो है वो बाहर भेजा होगा, बाहर गया होगा, और इंतज़ार कर रही होगी कि मेरा बच्चा जो है वो वापस आएगा, अभी वापस आ जाएगा। और बच्चा वापस ना आया, बच्चे की मौत की खबर आई, और क्या गुज़रा होगा उस माँ बाप पे। यहाँ पे बहुत ऐसा होता है, स्टैबिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें बहुत जो है टीनेजर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। और बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है जब कोई टीनेजर बच्चा जो है इस तरह स्टैबिंग का शिकार हो जाता है। दिल बहुत दुखता है। वीकेंड का ये व्लॉग था, और मैंने आलू गोश्त बनाया, साथ में मैंने बनाया था ज़र्दा। तो सुबह सुबह मेरी भाभी का फ़ोन आया, और मुझे भाभी ने बताया कि वो हमारे गांव के बंदे हैं ना, उनके बेटे को ना इंग्लैंड में किसी ने कत्ल कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा, वो उनका बेटा था, मुझे तो नहीं पता था कि वो बर्मिंघम में रहते हैं। और फिर मैंने उसे बताया कि मैंने अभी सुबह सुबह ये ख़बर पढ़ी है। और भाभी बता रही थी कि गांव में ना कहरम मचा हुआ है। और फिर भाभी ने मुझे बताया कि उस बच्चे के वालिद साहब जो थे वो स्कूल टीचर थे, सारी फैमिली स्कूल टीचर है, और वो 6-7 साल पहले अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर निकले, पुर्तगाल में आए। फिर बाद में उन्होंने अपनी फैमिली भी जो है वो पुर्तगाल में बुला ली। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे बच्चे को मिला था स्कूल से जो है वेल डन का कार्ड, और जब वो कोई शरारत करता है तो उसकी खूब पिटाई होती है। पिटाई नहीं, बस डांट मिलती है बड़े बहन भाइयों से। मुझसे समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करते। तो आज उसको ये वेल डन का कार्ड मिला था, और वो मेरे ना बेड में रख के चला गया। जब मैं ऊपर आई रात को सोने के लिए, और ये देख के मुझे उस पर इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि खामोशी से ना उसने ना दिखाया, ना बोला, ना कुछ, बस मेरे बिस्तरे पे रख के चला गया। तो फिर मैंने उसको बुला के गले लगाया, प्यार किया, वेल डन किया। और यहाँ पे ज़र्दे की भी तैयारी हो रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि वो पुर्तगाल में सेटल हुए, फिर उन्होंने अपने बीवी बच्चों को वहाँ बुलाया, फिर उनको वहाँ पे सेटल किया, और फिर वहाँ से वो इंग्लैंड आए कि वहाँ इंग्लैंड में जो है वो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। और माशाल्लाह बताया जाता है कि बहुत ज़हीन फैमिली है, बच्चे बहुत लायक थे, बहुत ज़हीन थे। और उनके 17 साल के बेटे को सिटी सेंटर में जो है किसी ने छुरी मार के कत्ल कर दिया, और इस बिना पे कि वो किसी और के पीछे थे, और गलती से इस बच्चे को उन्होंने मार दिया। तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। वो पाकिस्तान से आए थे अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, कि उनके बच्चे यहाँ पे सेटल होंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। और उनको क्या पता था
کہ وہ اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی لے کے پاکستان میں جائیں گے۔ اور دیکھیں پردیس کی زندگی، جب آپ پردیس میں آتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیسے اپنے ملک میں پھر واپس جائیں گے، کس طرح جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے ساتھ، کس کو لے کے جائیں گے، کون سا آپ کی فیملی کا بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور کون سا جو ہے وہ نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہ جائے گا یا اس کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ بس جی یہ زندگی کی کہانیاں ہیں، افسردہ کہانیاں۔ ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب نے جانا ہے۔ لیکن اس طرح کی موتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت افسردہ کر جاتی ہیں، اور کتنا افسوس لگتا ہے کہ وہ مارنے کسی اور کو آئے تھے، وہ کسی اور کے پیچھے تھے، لیکن انہوں نے مار اس بچے کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ والدین کو بہت صبر دے۔ بچہ تو خیر شہید ہوا، اس کو کسی نے قتل کر دیا بے قصور، اور بس کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا، اور میری دعا ہے کہ اللہ اس ماں باپ کو بہت صبر دے، بہت صبر دے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے ان کو بہت ہی کوئی اچھی چیز سے نوازے۔ خیر یہ دکھ تو کوئی بھی نہیں بھر سکے گا، لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ نا میں اپنی بیٹی کو زردہ بنانا سکھا رہی تھی۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم کہتے ہوتے تھے کلرفل نہیں، 7 رنگے چاول، ہاں، اور میرے بچے اب کہتے ہیں کہ کلرفل چاول۔ تو خیر میں بنا رہی تھی زردہ، اور یہ جو رنگ ہے نا اس کا میں لے کے آتی ہوں پاکستان سے۔ یہاں پہ اس طرح کا پیلا پیلا رنگ جو نہیں ملتا، یہاں زیادہ تر اورنج کلر کا ملتا ہے، اور ہمیشہ میں پاکستان سے منگوا لیتی ہوں، یا جب جاتی ہوں لے آتی ہوں۔ تو دودھ میں چاش بنا رہی تھی، بٹر ڈال دیا تھا، تھوڑا سا تیل ڈالتی ہوں، اور میں نے چینی ڈال رہی تھی۔ اور یہ جو ہے نا میرا پاٹ یہ آئیکیا سے میں نے لیا ہوا ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ جب آپ کو چاول بوائل کرنے ہوتے ہیں، پاستا بوائل کرنا ہوتا ہے، تو یہ بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ بس سیدھا اٹھا کے سنک میں اس کو الٹا رکھ دیں، اور سارا پانی جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اور چاشنی جو ہے یہاں پہ تقریباً ریڈی ہو چکی تھی، اور اب اس میں ڈالوں گی چاول، اور چاول ڈال کے بس ہلا جلا کے اس کو دم ہی لگانا ہوتا ہے۔ اچھا میں جو ہے نا چاول زردے کے تھوڑے سے ایکسٹرا بوائل کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے جب آپ اس کو چاشنی میں ڈالتے ہیں نا تو وہ چاول تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں، اور چاول ہمیشہ تھوڑا سا سافٹ جو ہے نا مجھے کھانے میں پسند ہے، اور میرے بچوں کو بھی۔ اگر سخت چاول ہونا تو میرے بچے کہتے ہیں یہ تو پرندوں کو ڈالنے والے چاول ہیں۔ تو یہاں میں نے جو ہے بادام اور میوہ وغیرہ ڈال لیا تھا، اور یہ ٹوٹی فروٹی جو ہیں یہ بھی میں پاکستان سے لے کے آتی ہوں اور فریز کر لیتی ہوں۔ جب بھی کوئی جاتا ہے پاکستان منگوا لیتی ہوں، کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ان کے بغیر آپ کا زردہ جو ہے نا وہ بنتا ہی نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ تو یہاں مزیدار زردہ جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا، اور امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں۔